Hi everyone, in this video, magandam ko diri og pagkaon ug mainom. Gisulod na ko dinhi sa cooler kay mga dumi sa forest maglakaw-lakaw. So mao ni ang lugar nga among gianhian. Ang loki excited kayo na kay talagsara na siya makagawas. Ug sa akong paglakaw-lakaw na ako'y prutas nga nakita. So mao ni siya. Murag raspberry man siguro ni siya kung wala ko masayop. Then naapoy blackberries. Kini bitaw nga prutas. Kung imo ni siyang paliton didto sa market, grabe ni siya kamahal ang presyo. Pero naaraman daay ni makuha ni mo diri as kalubasan, libre na presko pa. Bisan pa man libre to nga mga prutas, wala gyud ko manguha bisan usa ka buok kay dili ko sigurado kung limpyo ba to or dili. Ngano, daghan mangkud mga ero diri nga akong nakita sa among paglakaw-lakaw, basan unya bag nangihi to sila didto So mo nang wala gyud ko manguha bisan usa ka buok. Ganahan ko mag-ani-anhi diri nga lugar kay na ay sapa-sapa gamay. Nindot kayo kung paminaw, maglingkod-lingkod bitaw ilalom aning dako nga kahoy. Unya ang akong madunggan, langgam, hangin, ug kining tingog sa tubig. Nga mo ni siya kaning sapa-sapa nga gamay. Mao na nga ganahan gigay ko magbalik-balik diri Para sa ako abitaw, pinaka the best poy Andrea sa gawas nasod is kanang duol ka sa nature. Nindot gid kayo ang imuang paminaw. Layo ra gid ka sa mga kanang crowded bitaw. Dito amang good sa amuang gipuy-an sa una. Dako to siya nga city. Unya igmata bit ano ko ubuntag sayo. Ang akong makita kalsada, mga sakyanan, madunggan ako kuan ka ng mga tingog sa sakyanan, alingog-ngog siya, alingog-ngog gid kayo. Then pagbalhin na namo diri sa kuan north, murag dili na ko ganahan mo balik mo puyo og city kay nindot gid kay puyo Andrea. Nindot man pod mo puyo og dagko nga mga city dinhi sa France kay dali ra ka makakita og trabaho. Plus, dili nakakinahanglan mukuha og kaugalingon nimong sakyanan kay naay daghan public transportation nga moagi every 10 minutes or 5 minutes. Para sa ako abitaw, kung wala kay kaugalingon nga sakyanan, mas makasave kag kwarta. Kay ngano, ang imong huna-hunaon, ang imuharang bayaran sa ticket nga kada buwan. Kay kung naa kay kaugalingon nga sakyanan, medyo gastos gud siya. Kay ngano, kada buwan magbayad ka og insurance sa imong sakyanan plus gasolina. Unya ang gasolina diri parte pagyud ka mahal. Medyo magastos gyud kung naa kay kaugalingon nga sakyanan. Karon bitaw nga naa ako diri sa gawas nagpuyo na makasabot na gid ko sa mga tao or sa mga foreigner kung nganong grabe sila katipid mo bakasyon sa Pilipinas. Dili man pud tanan, pero daghan gid kayo kung napansin nga mga foreigner bitaw nga pag mobakasyon sila sa Pilipinas, tipid kayo sila. So kami nga wala pa bitaw may kabalo nga ingin ani di ay ang kuan kanang pamuyo diri sa gawas nga grabe day kay kamahal, makaingon gud mi nganong gatipid man ni sila. Makita gid nimo nga ang uban mga foreigner pag mobakasyon sila sa Pilipinas, grabe gyud sila kayo katipid.